for today's video is, obviously na ako sa province. I'm here now in province. So, many of you are requested me to do mangga mukbang. So, yes, diri sa province daghan kay kang magprutas na makanunon. So, dili lang mangga atong imukbang, apil sad ang saging. So, kung magbukbang mog saging og mangga, so di jud na mawa ang hipon o ginamos. So, let's go! Dan hurot ang saging, ni astang gin kaniya. Kuwang kung saging. Uy, nilas. So, money siya, di jud mawa ang rice. And, nahurot ng saging but nagdungag pa mi dito, guys. So, I'm with my family. So, si Papa kay to sa sud sa tindahan. So, my brother, my cousin, my niece, say hi. Hello. Say hi, everyone. Hi everyone. Yeah, and my sisters, my mother, my sister, and my father. My photo. Say hi. Hi. Bibigla. So, mo ni siya mong gikaon karon. So, actually, daghan ni siya, but nahurot. And, Halagi panita. yeah, nagdungag pa. Well,
tulo na lang nabilin guys. So, napatay ko on ko yung biko. Let's go. Last bite. So, nakaunyak po is 10 kabuok plus this one. So, thank you for watching guys. So, I hope you like this video. So, this video is not only manga mukbang, it's also banana. So, thank you for watching. So, mainom sa coke. Although, acid siya tanan, pero lumay lang. Hindi. Hindi. I will get the diaper. Hmm?